In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et interum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regnit non eri finis. Qui cum Patre et Filio simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per profetas. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et vintam venturi seculi. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père le Pape Léon,
dans l'action de grâce pour son prochain voyage apostolique en France, tout spécialement ici à Lourdes. Prions pour ses intentions et les intentions de toute l'Église. Uniti nella medesima fede, preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. United in faith, let us pray for our Holy Father, Pope Leo, giving thanks for his upcoming apostolic journey to France, especially here to Lourdes, for his intentions and for the intentions of the entire Church. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus dit, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Prions pour ceux qui sont accablés par l'angoisse ou la dépression, qu'ils soient portés par les anges. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Preghiamo per coloro che sono oppressi dall'angoscia o dalla depressione, che siano confortati dagli angeli. The first sorrowful mystery, the agony in the garden. From the Gospel according to St. Luke, Jesus said,
Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. Then an angel from heaven appeared to him and gave him strength. Let us pray for all those who are overwhelmed by anxiety or depression. May they be embraced by the angels. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. नमन मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर तुझे तायासा ओसराने बुतोर तू सोदोवी आणि सोदोवी तुझो पूत जेजू नमन मरे कुर्पेन बोलेले सर्वेस पोर तुझे तायासा ओसराने बुतोर तू सोदोवी आणि सोदोवी तुझो पूत जेजू Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate ordonna d'amener Jésus pour le flageller. Prions pour ceux qui sont affligés par le handicap ou la maladie, que Jésus les guérisse et les console. Secondo mistero doloroso, la flagellazione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Preghiamo per coloro che sono afflitti dalla disabilità o dalla malattia, che Gesù li guarisca e li consoli. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. From the Gospel according to St. John.
Then Pilate took Jesus and had him flogged. Let us pray for those suffering from disability or illness. May Jesus heal and comfort them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர் பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசீர் பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர் பெற்றவரே. ndakuramutsa mariya, wuje ine muhorana n'imana, wahebuje abagore bose umugisha, na yezu umwana wabyaye arasingizwa. ndakuramutsa mariya, wuje ine muhorana n'imana, wahebuje abagore bose umugisha, na yezu umwana wabyaye arasingizwa. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Jésus dit à Pilate, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Prions pour ceux qui gouvernent les nations, qu'ils écoutent la voix du Christ. Terzo mistero doloroso, la coronazione di spine. Gesù disse a Pilato, «Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Preghiamo per coloro che governano le nazioni, ascoltino la voce del Signore. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. Jesus said to Pilate, "For this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." Let us pray for those who govern our nations. May they listen to the voice of Christ. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le fruit de vos entrailles est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. प्रणाम मारिया कृपा थी पूर्ण प्रभु तारी साथे छे भाग्यवंत तू स्त्रीओमां अने भाग्यवंत तारा उदरनुं फळ ईसु प्रणाम मारिया कृपा थी पूर्ण प्रभु तारी साथे छे भाग्यवंत तू स्त्रीओमां अने भाग्यवंत तारा उदरनुं फळ ईसु Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Salvator, Madre sei di Gesù, si benedetta tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Tu hast dato al mondo conobbi il Salvador, a Jesús nuestro bien, bendita tu María. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this name, make it yours, and fill me with your love. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix.
de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, au calvaire, en hébreu Golgotha. Prions pour ceux qui perdent espoir sous le poids de leur croix, que Marie se tienne auprès d'eux. Quarto mistero doloroso, Gesù è caricato della croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Preghiamo per coloro che perdono la speranza sotto il peso della loro croce, che Maria sia loro accanto. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. From the Gospel according to St. John. So they took Jesus, and carrying the cross by himself, he went out to what is called the place of the skull, which in Hebrew is called Golgotha. Let us pray for those who are overwhelmed by their crosses. May Mary be with them. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Zdravá vás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Prions pour ceux qui sont en train de mourir, qu'ils s'abandonnent entre les mains du Père. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse:
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Preghiamo per tutti coloro che stanno per morire, che si abbandonino nelle mani del Padre. The fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of Jesus. From the Gospel according to St. Luke, Jesus said, "Father, into your hands I commend my spirit." Let us pray for those who are dying. May they abandon themselves into the hands of the Father. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vosco. Bendita sois vos entre las mujeres, y o bendito sea el fruto de vuestro vientre, Jesús. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vosco. Bendita sois vos entre las mujeres, y bendito sea el fruto de vuestro vientre, Jesús. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria
Patri et Filio et Spiritui Sancto. Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio. The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all her children. Let us pray in silence. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Notre-Dame et de tous les saints de France, fais de nous des artisans d'unité pour que le monde ait la vie. Que le voyage apostolique du pape Léon XIV porte des fruits abondants et heureux pour l'Église, notre pays et le monde. Signore Dio nostro, per l'intercessione di Nostra Signora e di tutti i santi di Francia, fa di noi dei costruttori di unità affinché il mondo abbia la vita. Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV porti frutti abbondanti e lieti per la Chiesa, per la Francia e per il mondo. Lord our God, through the intercession of Our Lady and all the saints of France, make us builders of unity so that the world may have life. May Pope Leo XIV apostolic journey bear abundant and blessed fruit for the Church, our country,
and the world. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Réponds à nos supplications, puisque nous la croyons vraiment Mère de Dieu. Fais que nous trouvions secours dans sa prière auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens, Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Salve Regina.
Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,